अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मां इंतहाई अदब सां तमाम हाज़रीन किराम खे अर्ज़ किया, अल्लाह पाक खे मौजूद समझो, अल्लाह पाक खे पंहिंजो शौक़ ॾेखारियो, सबक़ ते अचो, हिन क़ुरान जे वेझो थियो, अल्लाह सभिनी खे जन्नतुल फिरदौस जे वेझो करे, सबक़ ते सुरो, सबक़ ते सुरो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खे ख़ुशि करण जे लाइ अल्लाह पाक खे मौजूद समझी करे सभु हिन क़ुरान जे तरफ़ अॻिते सुरी अचो। अल्लाह सभिनी खे पंहिंजे रज़ा जे वेझो करे, सभिनी खे जन्नतुल फिरदौस जे वेझो करे। मां इंतहाई अदब सां अर्ज़ कया त मूं हेठि करे तौबा कयो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, रोज़ाना जी सुन्नत आहे तौबा इस्तग़फ़ार। मां बि तौबा तो कया, तव्हां बि तौबा कयो, मूं हेठि कयो, ग़फ़लत सां कोई तौबा न करे। मां बि तौबा तो कया, तव्हां बि तौबा कयो, सब तौबा कयो। जी मां आयत पढ़ियमि, वतूबू इलल्लाहि जमीअन, अल्लाह पाक सभिनी खे हुक्म ॾिनो आहे त सभु तौबा कयो। इन में आलिम बुज़ुर्ग पीर फ़क़ीर नेक सभु अची विया। अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वारो सभु तौबा कयो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, जी तव्हां कामयाब थियो। असां अल्लाह जो हुक्म समझी करे इज्तिमाई तौबा करे रहिया आहियूं। मूंसां गॾु तौबा जा कलिमात पढ़ो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। काई ज़बान ख़ामोश न हुजे, आवाज़ सां तौबा कयो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। असांजे जामिया में हर उस्ताद सबक़ खां पहिरियां 2 मिंट दुरूद शरीफ़ पढ़ंदो आहे। हे बि हिकिड़ो सबक़ आहे, मां बि तालिब इल्म आहियां, तव्हां बि तालिब इल्म आहियो। मूंसां गॾु बुलंद आवाज़ सां दुरूद पाक पढ़ो, मूंसां गॾु पढ़ो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ सां पढ़ो जी, नारा लॻाईंदा आहियो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, तव्हां असां सभु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे ॾिनल तौफ़ीक़ सां सिर्फ़ फ़क़त अकेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खे राज़ी करण जी नियत सां इन अज़ीम इज्तिमा में जमा आहियूं। दुआ घुरो त अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुंहिंजी तव्हांजी हाज़िरी पंहिंजे रहमत सां मंज़ूर ऐं मक़बूल फ़रमाए। मां सिर्फ़ 3 ॻाल्हियूं अर्ज़ कंदुसि। पहिरों नंबर जेकी मां आयत पढ़ियमि, अल्लाह पाक तो फरमाए, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ए ईमान वारो सभु तौबा कयो, जी तव्हां कामयाब थियो। तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खे तमाम घणी पसंद आहे। तमाम एॾो वॾो अमल जो कंहिं बि नेकीअ जे लाइ रब करीम ईअं न फरमायो आहे त हिन नेकी करण सां मां गुनाहनि खे नेकिन सां तब्दील कंदो आहियां। सिर्फ़ तौबा जे लाइ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमायो त जेको पक्की 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 तौबा तो करे, मां उन जे गुनाहनि खे नेकिन सां तब्दील करे छॾींदो आहियां। जी साईं जन बयान फरमायो, अताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जेको माण्हू तौबा तो करे वो ये पाक तो थी वने गुनाहन का, जड़ तो न गुनाह न कया होया। अगिन उम्मतुन में तौबा केडी मुश्किल हुई। तूबू इला बारिकुम फक्तुलू अनफुसकुम, इन कुरान करीम में लिखियल आ अगिन उम्मतुन में तौबा जला कत्ल जरूरी हो। जेको तौबा तो करे, बनी इसराइली उनके हुक्म हो तो पहिरियों उन जी सिसी लायो। बाबा मोबाइल की छॾियो, मुझे बयान मोबाइल ते खीसे में रखो। फक्तुलू अनफुसकुम, भाई गिरोह भेदा जेके तौबा करण था घुरन उनजी सिसी लाहींदा, बगैर कत्ल जे सिसी लाहण जे तौबा कबूल नथी थे। पर वाह मुझा रब तुझा करम, तो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज सां चो न। हिन उम्मत में तौबा केडी आसान आहे। अतौबतो नदम, पिशेमान थी, अकेलो थी तन्हाई में गोढ़ा गाड़, मुहरोण जो कर, अल्लाह जो कसम अल्लाह तुझी तौबा के कबूल तो करे।
توبہ یہ تمام وڈو عمل ہے. میرن کپڑن سا کے بادشاہ سا ملو بادشاہ پسند نہ تو کرے میری دل سا پلیت اکھن سا جنہیں انسان اللہ کے بارگاہ میں تو ونے اللہ کے پسند نہ ہے جیس تائیں توبہ جے سابڑا سا پانچے دل کے دھوئے نہ. اللہ پاک پسند تو کرے تو مجھا بانا توبہ کر. ان کرے رب کریم فرماؤ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. متطہر کے چے بوا جو ظاہر بھی پاک ہو جائے اندر بھی پاک ہو جائے. اولیاء اللہ تو فرمایا جی ماں ولین سا محبت کندو ہاں یہ گنہگار بانن سا جے کہ توبہ تا کن ماں انہن سا بھی اوہی محبت کندو ہاں. اللہ جے واسطے توبہ کے سمجھو خدا جے واسطے توبہ کے سمجھو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے مجلس میں ایک شخص آئیو رڑیو پکرے واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا ہے مجھا گناہ ہے مجھا گناہ ہے مجھا گناہ. اللہ جے حبیب فرمایو ہی چو ٹرے بھیرا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی اللہم رحمتک ارجع عندی من عملی اللہم رحمتک ارجع عندی من عملی اللہم رحمتک ارجع عندی من عملی. ون اللہ تو کے بخشش دے. توبہ جو طریقو اے بیا دعا میں ہی چو اے اللہ تجھی بخشش مجھے گناہن کو زیادہ ہے. زبانہ سا چو اے اللہ تجھی بخشش مجھے گناہن کو زیادہ ہے. اے اللہ تجھی رحمت مجھے نیکن کو زیادہ ہے. اے اللہ تجھی بخشش مجھے گناہن کو زیادہ ہے. اے اللہ تجھی رحمت مجھے نیکن کو زیادہ ہے. اے اللہ تجھی بخشش مجھے گناہن کو زیادہ ہے. اے اللہ تجھی رحمت مجھے نیکن کو زیادہ ہے. اللہ پاک توبہ انسان کیڑو پیار تو کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مثال لینی اب آئی مثال بدو فرمائیوں توبہ انسان اللہ کیڑو خوش تو تھے. فرمائیوں اکلو مانو جنگ میں آ اٹھ تھے آ یا گھوڑے تھے آ کھادو پیتو سامان ہونا تے تس اکیل ہوا کہ ضرورت جی کرے لتھو. میں حدیث جو مفہوم تو بیان کیا وہ سواری کھادے پیتے سامان سمیت ہلی وئی اکیل ہوا ڈاڈھو گولیں سواری نہ لدھی اے تھک جی کرے ستھو بے وستی ہو نندر چی وئی جنہیں اکھیوں کھلیوں تو سواری کھاتے پیتے سامان سمیت موجود ہوئی. انہیں کہ ایڈی خوشی تھی جو خوشی موہ کو ہی نکری میں ہو. اے اللہ تو مجھو بان ہوا ماں تو جو رب آیا خوشی موہ نکری اس. حضور علیہ السلام فرمایو ان شخص کے ان سواری جے لبھن تے اتری خوشی نہ ہے تھی دی جی کہ رب رحمان کے پانجے بانے جی توبہ تے خوشی تھی دیا. اللہ جے واسطے توبہ سمجھو. ایک حدیث میں ماں پڑھیں جکو مانو سبنی ایمان وارن جلائے استغفار ہیں توبہ تو کرے سبنی جلائے وظیفہ بدو جترا مومن مرد اور تو ہن سبنی جلا استغفار تو کرے سبنی جلا توبہ تو کرے. میں حدیث پڑھی اللہ رب العزت ہر ایمان وارے جے بدلے میں ہنکے کہ نیکی تو عطا فرمائے. کروڑے نیکیوں اربے نیکیوں سجی زندگی جے نیکین کو زیادہ نیکیوں. ایک ماں حدیث میں پڑھوں جگہ 25 بھیرا یا 27 بھیرا توبہ تو کرے سجی امت جلائے اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. اللہ پاک ان کے مستجاب الدعوات تو بڑھائے ان جی ہر دعا کی اللہ پاک قبول تو فرمائے. میں ایک حدیث میں پڑھوں جکو مانو پانچے اپے اماں مرحوم جلا استغفار تو کرے توبہ تو کرے او قبر بہن اے ان جلا توبہ تو کرے استغفار تو پڑھے. اللہ پاک جبلن وانگر یہ استغفار کے ودھائے کرے نیکیوں ہیں ثواب ان جی ابے اماں کے مفت میں عطا تو فرمائے. اللہ جے واسطے توبہ کے وظیفہ بنائے. قوت نیکی نداری بد مکن بر وجود خود ستم بے حد مکن. نیکی جی طاقت نہ تھئی نہ کر پر گناہ نہ کر پارت ظلم نہ کر. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. قرآن میں لکھا لا مصیبتوں پریشانیوں گناہ جو نتیجو ہیں توبہ کر. مصیبتوں پریشانیوں میں کل حدیث پڑھوں رب جو قسم
जेके इंसान गुनाह था कन पर तौबा नथा कन, अल्लाह उन्हनि जे मथो ज़ालिम हुकुमरान मुसल्लत थो करे। जेके इंसान तौबा था कन, अल्लाह उन्हनि जे हुकुमराननि खे उन्हनि जे मथो रहमत ऐं शफ़क़त थो ॾे। तौबा तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तग़फ़ारन कसीरा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनखे मुबारक ॾिनी जंहिंजे नामे अमाल में इस्तग़फ़ार ज्यादा है। कुत्तो भी समझे थो जेकर को माण्हू कुत्ते खे लठियूं हणे, ओ कुत्तो लठ सां नथो विढ़े, उनखे ख़बर आहे त लठ में कुझु बि न आहे। मारींदड़ हे आ, कुत्ते खे बि ख़बर आहे त लठ हणंदड़ हे आ, मुसीबतूं मोकिलींदड़ केरु आहे? हाँ, गम चुहामत ज़ूद इस्तग़फ़ार कुन, गम बामरे खालिक आमद कार कुन। जरे गम अचई, परेशानी अचई, इस्तग़फ़ार कर, तौबा कर, छो त गम मखलूक आ, हो अल्लाह खालिक गम भी आ। गम मखलूक आ, हो खालिक गम भी आ। खुशी मखलूक आ, हो खालिक खुशी भी आ। जॾहिं तूं तौबा कंदे अल्लाह तुंहिंजे गम खे ख़ुशी में तब्दील करे छॾींदो। तौबा इस्तग़फ़ार, मां हदीस पढ़ियमि, मन लज़िमल इस्तग़फ़ार, जेको इस्तग़फ़ार खे चिमड़ी पवे। अब अल्लाह जे वास्ते ॿुधो, ख़ुदा जे वास्ते तवज्जो सां ॿुधो, ख़ुदा जे वास्ते इस्तग़फ़ार खे चिमड़ी पवे। व बिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, असर जो इस्तग़फ़ार, नमाज़ पढ़ी फारिग थियो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेट्रीन मो निकिरे थो हुकुमा गुफ़रानक। इन ज़ाहिरी गंदगियुनि खे ॾिसी तू बातिनी गंदगियूं सोच, तू हिन पाणीअ सां पंहिंजे ज़ाहिर खे पाक कयो। हाणे गुफ़रानक चई, इस्तग़फ़ार चई, पंहिंजे अंदर खे गुनाहनि को पाक कर। मन लज़िमल इस्तग़फ़ार, हदीस में आयो, जेको इस्तग़फ़ार खे चिमड़ी पवे, आदत बनाए इस्तग़फ़ार जी। कुरान मुझे हथ में, अल्लाह जो रसूल तो फरमाए, अल्लाह उनके हर मुश्किल का नजात तो अता फरमाए, अल्लाह उनके हर गम के ख़त्म तो फरमाए, अल्लाह उनके रिस्क अड़ी जगह को तो दे जाते तसव्वुर भी न थस। तौबा खुदा जे वास्ते, तौबा के समझो, तौबा हुआ सुअरिया जो मिनटन में तू अर्शन का फर्शन ताईं पहुंची सके थो। तौबा तौबा कर। एक अल्लाह वारो तो फरमाए, मां जॾहिं बि गुनाह कंदो आहियां, तौबा न कंदो आहियां, मां महसूस कंदो आहियां त मुंहिंजी ज़ाल बि मुंहिंजो चयो नाहे वठंदी, मुंहिंजो गॾु बि मुंहिंजो चयो नाहे वठंदो, मुंहिंजा दोस्त जेकी मुंहिंजी इज़त कंदा आहिनि उहे बि मूंखे ज़लील सम्झंदा आहिनि। हाँ, अज़ मुकाफ़ात अमल गाफिल मशो, गंदुम बिछोयत जोशी चो। कुरान में लिखल आ, बुराई जो बदलो बुराई है, नेकी जो बदलो नेकी है। तू तौबा कर। अल्लाह पाक तोखे बुराई जे बदले को बचाईंदो, वरना गुनाहन जो बदलो मुसीबतूं थई। खुदा जो कसम, आमालुकुम उम्मालुकुम, हदीस में आवा, जेड़ा अमल तेड़ा हाकिम, जेड़ा अमल तेड़ा हाकिम। अज हर घर में शैतान नची रहियो आ। अज इंसान तौबा करण जे लाइ तैयार ना आहे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ो माण्हू आयो, चईसीं मां बेअद कंदुसि, बुज़ुर्ग थींदुसि, पर गाना भी ॿुधंदुसि ऐं नमाज़ भी न पढ़ंदुसि। हाजी साहब चयो ठीकु आहे, पर जेतिरो तुंहिंजो बि शर्त आहे त मुंहिंजो बि शर्त आहे, जेतिरो ज़िक्र ॿुधाईंदुसि ऐं ओतिरो कंदे। चई ओतिरो कंदुसि। उन ओतिरो ज़िक्र पूरो कयो, अल्लाह हुनखे पंहिंजो वली बणाए छॾियो। कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर शय जो मिक़दार पूरो तो करे। तू खाधो पूरो न खाईंदे, तुझी भूख न लहंदी, तू पानी गिलास पूरो न पींदे, तुझी उञ न लहंदी, तू सॼी रात निंड न कंदे, तुझो थक न लहंदो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमाए, कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, माना हर शय जो मिक़दार पूरो तो करे न। हाणे ज़िक्र इबादत जो मिक़दार भी पूरो कर, वज़न पूरो कर। इन्नल हसनात युज़िबन सय्यात, तौबा सां गॾु नेकी भी कर। जितना मेल उतना साबुन, जेॾा गुनाह ओतिरियूं नेकियूं, छो त नेकियूं गुनाहनि खे मैसारे छॾींदियूं आहिनि, मिटाए छॾींदियूं आहिनि। अल्लाह जे वास्ते तौबा कयो, अल्लाह जे वास्ते, अल्लाह जे वास्ते पंहिंजे अंदर खे पाक कयो। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमायो, कल्ला भलरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हिन कुरान में लिखल आ, गुनाह जे करे इंसान जी दिल कटजी थी वञे, मेरी थी वञे, कारी थी वञे।
साईं पो दिल जो मेरी थे उनके कीअं धोए जे फरमाई मौत के घणो याद कर तिलावत कर तौबा कर अॼु दिलियूं केतिरियूं सख़्त थी वियूं अॼु जामिया मो जनाज़ो पढ़ी करे निकितासीं मुंहिंजे बाबा साईं फरमाईंदा हा हमादीअ ॾिसी शायदि हमादीअ ख़ानदान जो जलसो आहे मुंहिंजा बाबा साईं फरमाईंदा हा त जॾहिं बाबा बैत कई बचपन में हज़रत साईं सां उहो दौर एॾो हुयो जो काथे को माण्हू मरंदो हुयो त ॿ महीना माण्हू ख़ौफ़ में हूंदा ॿ महीना माण्हू डिॼंदा हुया इलाइक़े में ख़ौफ़ हूंदो हो अॼु ख़ौफ़ ख़त्म थी वियो दिलि सख़्त थी वई वो जो तू करता है छुप के अहले जहां से कोई तो देखता है तुझे आसमां से खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को जुवानी कर फिदा उस पर कि जिसने दी जुवानी को मीर मत मरना कभी गुलफाम पर खाक डालोगे इन्हीं अजसाम पर सरकशी जेरे फलक ज़ेबा नहीं देख जाना है तुझे जेरे ज़मीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत मौत के घणो यादि कयो मां तव्हांखो पुछां थो अल्लाह जे वास्ते अॼु असांखे मौत यादि आहे अब ॻाल्हायो अब जवाबु ॾियो अॼु मोबाइल एतिरो इंसान खे अल्लाह को परे करे छॾियो आहे पूरी दुनिया अॻियो आहे पर इंसान अल्लाह को परे आहे मोबाइल क़बर में न हलंदई मोबाइल कब्रिस्तान में गॾु न हलंदई ईमान वारा इस्तहवज़ अलैहिम शैतान फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह तो के मोबाइल जे लाइ टाइम आहे तो के अल्लाह जे लाइ टाइम न आहे अल्लाह तो फरमाए जिन जे मथो शैतान मुसल्लत थी वेंदो आहे उन्हनि को अल्लाह जो ज़िक्र न आहे थींदो ज़िक्र वारा भरी आहे अॼु हर घर में शैतान नची रहियो आहे अॼु अल्लाह जो ज़िक्र ज़बान ते नथो हले तूं बैटरी खे चार्ज थो करे न अल्लाह जे वास्ते हिन ईमानी बैटरी खे बि चार्ज कर ज़िक्र सां वल ज़िक्रुल्लाह अकबर ज़िक्र सां चार्ज कर तुझी दिलि उञारी आहे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो निमाज़िन मां उहो निमाज़ी अफ़ज़ल आहिनि जेके ज़िक्र ज़्यादा था कनि वला ज़िक्रुल्लाह अकबर फज़कुरूनी अज़कुरुकुम जरा तू अल्लाह के याद तो करे अल्लाह तो के याद तो करे वला ज़िक्रुल्लाह अकबर ए ईमान वारा तुझे जिंदगी जो वॾे में वॾो एहसास इहो आहे जो अल्लाह तो के याद करे अल्लाह तॾहिं यादि कंदे जॾहिं तूं अल्लाह खे यादि कंदे ख़ुदा जे वास्ते तौबा कयो वज़ीफ़ो बणायो मामूल बढ़ायो ऐं अल्लाह जो शुक्र अदा कयो वरी उन नेकीअ ते हिकिड़ो बुज़ुर्ग हुयो सॼो जिस्म बीमारी में ज़ख्मी हुयो पयो सॼो जिस्म बीमारी में वरितो पियो आहे पर वज़ीफ़ो पढ़ंदो सिर्फ़ु अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सभु चओ था अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह से दिल मैंने लगाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मकसद मेरा आखिर बराया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के उनखे चयो तू छा ते तो शुक्र करे उन बुज़ुर्ग जवाब ॾिनो उन अल्लाह वारे जवाब ॾिनो त जिस्म मुसाफ़िर आहे 5 ॾींहंनि खां पोइ ॻरी वेंदो मां शुक्र थो कयां ईमान ते